kembali ke YouTube channel aku, Eva Kantaran. Kali ini aku akan merangkai buket money dengan mudah dan cantik. Ini money cake. Kita siapkan bahan dan alatnya seperti gunting, kertas buket, uang. Itu yang saya gunakan adalah uang replika ya, alias uang palsu, plastik, kardus, lem, isolasi, pita. Kemudian kita rangkai satu persatu. Itu uang kertas atau uang palsunya kita masuki dalam plastik agar terlihat lebih rapi, dan kita isolasi. Kemudian kardus yang kita siapkan kita gunting dan membuat pola. Setelah membuat pola di kardus, maka uang yang sudah dimasukkan dalam plastik kita susun dengan rapi sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita rangkai menggunakan kertas buket.
아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 너 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I sound really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Sound really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. You got me.
Jadi deh bukit maninya. Nah, pita-pita dan kertasnya kita rapiin agar terlihat lebih cantik. Terima kasih sudah menonton video aku, Eva Hantaran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.